An balima kunnafoni cakɛlaw bɔlɔlɔ matrafabaw n'o ye internet ye aw ni ɲantuma aw bisimila maliweb.net ka don kibaru kɛnɛ kan. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bamanandre. Korobro mona fala. Salam alaikum d'abord. Init. Wa alaikum salam. Ko init lefla depuis jumado. Tiendo. Depuis jumado ban ñoce. Wati karale. Ko chama kero ko nobla. Wallahi ko chama kero. Ibazo doyen leme jumado biya bilahara. O tien do refna basi kuntola. Gabta soro biota ere sakubala. Allahu akbar. Donc ko chama kera. Ni ala ye antu an ere sakoyala kana se a sogonda ina. Nam. Nganga ala fo. Donc ambe barakadale. Amu ye jumal ke kana bi fana kana sigi duguni. Donc ambe barakadale. O re kama nganga ala fo. Sabula ala kan yablay. Ala kan. Donc magnifique ne mani. On mayi jugu yara de be on semela abla andan la akbar donc arma de ka nyuma ko ne abla an yara won mo chama fuko nyuma de nota kuma ka cha ayo bana andre abla nan gadu muso do ko ne ma ko depuis ale e nyeda ko galama bi da fen kalama de ka o che wallahu akbar wonye galama abina fo feredo adam ambulo wasa ka se ka amma ko nye fen kalama no jango duni kalama nam ni yabla adamadian tabulo kono iba ka fo ko kudo be no jano tigere kono ulubi lawli ko gelen na boli kama ya fam mo ya da fana na kudo be no uluti se teme fiu ni kudo te fembe na teme sradu nam fembe ni mahudu fembe ni chidu adama de yakono ayu mimi mako minya abla urubo nya duwari kali itsi to la ka mako renya adama de yakono wala kuma ko depuis nyedara ko galama bi da fen kalama ka mimi semino bu sud la abla kuma famun ote dero ko koni ya me galama ku do de koni kutala ke flefitini o tien adona fana ni wa buguna tige o de abla galama kalami mala iba mina ni minye nam o de ba to ani fle fana mi danche da faraka bo nyona o ye ale buguna tige de ablay nam o de ko no go donne no fe minye ibi jija o kana tunila nam ikano sirabla ni o sirabla wike dom wala fili wike suya wore wike ula wike fe wore o de kama fo kalama ni kalama ku borola wike fle ibke fenwore ni donné do ne komiye i donné do chesri miye misali e donné do ka kessa iga segidara ko abla ndan bi tienfo ati galontige adati ngana mu ko nam e donné do no miye clé ni na galontige la du man imaga mo sugore ya e kalno maflige e galama ko karle ka bala lay tubarikal amba kuncheni muye ko ni dege galama sara ko amin bi ga besra ablo dakamana ko de dakamana ko ye dakamana ko kera ab mawjati lagbo non dega manga galama sara ko ni dege galama sara ko amin ba ko no bafli galama de bike ga dege suri kami nay galama sara ene bo mi chogodi abino sa mo mi dongo ko mi ye de waru ko kasa dongo ni ye namu abla no desero la emi dongo tedu abke bare bulu ebisgana abgere e ka bare ya radio bare be wor ka abla ebisi radio bare la ni ena na dese ko do nyene bolla radio kula mo mi inter radio donu ko ni akono vili otuna kono la fili sikatola beni don fenendo ni ko e atigi kenye namu abla krefe mo bisra tubarikal bamano ko ni sanchana jatati kalula o cheni sanchana jatati kalula sabula ko bi nyaga ko bi freke ko freke le ko fable sikatola ni ko nyaga mina ni jidurundura ta fankelente mo la ni ko nyaga mina ala ka ngishi ni jamana nyaga mina ni sigira nyaga mina avec ta fankelente mo la sikatola mo ta de minke ibi munke o de sanchene afoko jatete kalula ni ko chena atinyi ni aka chugo nyuma ni aka chugo nyuma wala mi de liga keta nga beba nyine ngi kungo folode naam o de ajatendan ay
Traoré André bismillah bienvenue ñëna be ablanda la maintenance octobre ko le tan ani kelen soro samba fla ni mo kan kelen fasri bo sebeni ke fasri gafo ko namna la je ferte fole mi ka ko bodo ñefo mo ye aywa amba dem ni gafa mu to le sor yirwa est-ce que yirwa sraga aywa yirwa ko kuma ga chan onga mo wadde ñogon de men krefe den kele likalo hukumu kono ko colonel Assimi Goïta ali taraba mo ko mo korba musudu Mariam Sangare kata alefu sant keme ani santane fla ko aye o de soro bololi oshi dai yoro colonel Assimi Goïta tarafu anyame jawla ministre Umaru Jara o fana be akrefe o mi talike Sœur Gloria Cecilia o ko ale koni ye ayere soro ka bo bamanci bulu do ko laban temeni ablandan nam o min bi talike malini Kenya ka ndolaci hukumu kono na min bi do kudu moni waralu hukumu kono samba fulani mugani fula nam o ko samata siga ngane ko ndo ka kuru woro soro ndolaci fulala o ko sira ka sabati bulu ablandan okay. Le républicain ale ko di Antonio Guterres nam ni ale oni nyamo baye ka jira ka fuko ale jorle do ko sube kala taw baraw sina sumal la ko mali kono ani chama jafanga kuncelila awati la blandan o mimbi talike farafina sifin do nam o ko uluni français jamana nyamo ko ni nyon kumbe sume Afrique France o ko sifun yimi fo makroye républicain mo bolendo ado kalama o bole ko sa membi talire fona ke anka jamana chamanja fanga wati bisika toboto chuguna ka to achugo la fenga na faraka ko sifina ka munu be politiki ton kono munu ngani ado kalata ka ke ake watila o lu koni ya jira ka foko ubina bo wati na tanu na dona talo wasa ko son ko jira do faralla chamanja fanga wati kan nam gafa mu to l'indépendant kenyere ko Dr Choguel ko kala mega e kuma flafo manu tekeliye nam o ko aya jira France 24 sans fait ka foko France ni Mali furu no ma fly munu mena furula o ko gelaw se ye furu kono sigi kono nga ko ale madala ka foko avec furu sai o ko ayo fo France 24 nga ko risuka kuna fundi bo ndobe no nga fo tirku ka kuna fundi bo ndobe ani risuka kuna fundi bo no olu flaka masra do hukumu konana Dr Choguel ko wala manga nu yemunge oku ajira ka foko injara ki bi francika ka foko a bala ka bamachi nyango do kala ka wati dama kidal konana wa ko mi refana mi taleke kidal la ka kale do ko ke bamachi duye ko ni kuma flying ko ni koni fokunti dore ka se ka to francika se ki farfara do ka se ka fara chama jafakan wati kan non te wa kuma kala non ko ay furu nyoma fu nyoma gele ko soro wati dolo ama se furu sama ni fo ma se furu sama wuti na gle kun fula bi nyoma dafa de fula bi nyoma dafa de furu gele to furu la asere furu sama ama fu nyanga fo penga nyana bode nan desara de am ni be bi yerata o mi fara kidal ko la hakilo gele do de voilà mu be furin kono ute olo ne akila ne afa mo jogodel mo nyoma dafa nga indépendant mo ma fam o ma fam ko sube beni hakila do ne ra famuti nga indépendant mo ma famuti wa olugo ko kuma fla le jeu trouble de Choguel ko kala mega kuma fla de o ko le double langage même étalé ko koni o nyefo kanjia ama famuti lu kele ga fam benega famuti do sikatola awo chema iber kulwali nam abla nan ko ale kuma munu fol no ka fo ka bulla sharati la monye akumana ajira ka fo ko ale be joro mina anay joro munu soro ka teme o ko ale be maya mawbaya mina abla nan ko tatu ale ka bulla ka jamana shara so na bulla fa ba yarfa o ko tatu ale ka bulla shara so ni bon akoni mi kofe donc a bulla ka aya jira ka badaki kono foko atalenu aka bara dowla afoya bulla afore kita sanve ebi molonti ka ba mo di bunyingal ba kwa ka sabali na tuyo fo ka soro yango no la am tegal fo me ke ta ko fe ga fe mo buli e mo ni dibora aywa anga ta fe
kuma we a yɛrɛ ye nin fɔ k'a ma boli mais a y'a sen fa faamuna a ma boli mais a y'a sen fa a yɛrɛ kɔni y'a jira ka bataki in kɔnɔ k'a fɔ k'a tɛ Mali kɔnɔ a tɛ Mali kɔnɔ a fɛra cogo di a bɔra cogo di a y'o fɔ ayiwa an m'o fɔ k'a fɔ an m'o fɔ a faamuna o an y'a faamu k'a fɔ i bɛ jamana mara ko b'i fɛrɛ la i bɛ boli ayiwa a kuma ka ca caman kɛlen don ka ji kɛ bidɔn na fɔlɔ nka komi cɛma kumana k'a fɔ k'ale ma boli a ko n'an boli an bɛɛ a ka segin ka na kɛ kuma de bɛ yen sisan a fɔ ye n'a ma boli a ka segin ayiwa a fɔ ne ko ten a banna cɛma hali n'a yɛrɛ tulo t'an kan na a ka mɔgɔw tulo na kan na kuma banna n'a ma boli a ka segin a banna n'a ma boli a ka na a banna k'a fɔ bon n filɛ Mali kɔnɔ de wala kuma bɛ ban o tɛ o don ayiwa kuma o ye o bɔlen ko sa ko maba mɔgɔ minɛni minnu bɛ sen na sisan ani sɛgɛsɛgɛli minnu b'a la ka kɛ politique ka ɲɛsin mɔgɔw ma ka sababu k'u ka foroba nafolo baara cogo dɔw ye a bila nana ko sifinnaka dɔw wulilen don k'u jɔ ka jira k'a fɔ n'u ye bagabali dɔw ye olu ma jɛn ni bagabali minnu ye ko u bɛ politique tɔn dɔw kɔnɔ minnu ma jɛn ni dɔ faralen camancɛ fɛn waati kan o bɛ se k'o fɔ mais k'a fɔ o ma dɔ dun u k'u yɛrɛ dɔn o la o fana ye tiɲɛ ko Bamako ɲamaw cɛliko kuma kɔnɔna na ko Ozone Mali y'a ka baaraw sunsuru fɔlɔ olu dɛsɛra ko sabula k'u ka juru bɛ faso la ko a bɛ se fɔ juru bɛ o juru tɛ an fɛ u dɛsɛra sefa wari miliyari 30 ma Allahu akbar les échos wele Useni Gindo ko dem ɲɛmɔgɔ b'a dɔn ale pulo ko ale kɔni k'a dɔ fila kɛ a yɛrɛ ka jate la fiɲɛ minnu bɛ camancɛ fanga in na ani Dr Shogel Kokala Mayiga ka baara la a kɛmɛ k'i ne don a kumaba caman ni ɲɔgɔn cɛ les échos mɔgɔw y'a bila yen o bɛɛ la ko a b'u ko a bɛ fiɲɛ fɔ mais a ko a b'u fiɲɛ ayiwa an ka taa fɛ o fana i yɛrɛ e m'a fɔ sisan ko cɛfan tɛrɛ tɛ tɛrɛ sa siga t'o la a b'a yuguyaba dɔrɔn a b'a yuguyaba a bɛ o cogo la i ye parti de teriya n b'i ka fiɲɛ fɔ ye mɛ n bɛ yen o tɛra de o ni ko o de teriya o ye tiɲɛ de ye o awɔ parti yɛlɛma muso ani sifinw ka ɲɔgɔn kɔnɔ tɔnsigiba min wele ko congrès ne y'a siɲɛ filanan ye u yɛlɛmana de ya ayi ko u ye tɔnsigi hukumu kɔnɔna na ɲinina ko sifinw ni muso ninnu olu ka kɛ tɔn sinsinberebaw ye minnu se kɛ sababu ye ka tɔn ka jama caya kalata nataw la min yɛrɛ fana tali kɛ Macron ko ale kɔni ye mɔgɔ dɔw sugandi maa sigilenw tɛ n'a ye k'a fɔ a bɛna mɔgɔ minnu sugandi ka taa u ka ɲɔgɔn kunbɛba la n'o ye Sommet Afrique France a ka maa welelenw awɔ a yɛrɛ ka maa welelenw Orange Award 2021 ko o kɔni ye fɛɛrɛ ni hakilila ye Orange mɔgɔw bolo ka se ka maaw ladiya minnu ni a jira k'a fɔ ko olu ka baara barika bɔnna kosɛbɛ u ka sanni feere hukumu kɔnɔna na n'o ye k'u ka produit distribuer min tali kɛ basketball la bololantolaci ko AS Police ni Joliba muso kunda k'a ma gɛlɛya ninnu bolo fewu a bila u kɛra wane info matin ni jɔn bɛ kunkolo Dr Shogel Kokala Mayiga ka kunkolo don o k'a jira k'a fɔ ko Faransi mana da Mali ɲɛ la a y'a fɔ ten an bɛ taa kala ka mana yɛlɛ ayiwa hali ni mana bɛɛ ma yɛlɛ mais n'i ye kala tasuma la k'a sɔgɔsɔgɔ o n'a tɛ ka yeli kɛ dɛ siga t'o la min yɛrɛ fana bɛ tali kɛ Assise nationale de la refondation wale baara kɔni bolo dɔnna kan ɲɔgɔn ye ba mun kan ka kɛ ko wale bolo dalen don ka bila kalo tile 15 kan nɔgɔn kalo de ko don ka se tile 21 ma Dr Bokoum ko ale ye kulu dɔ koromokari min bɛ wele ko CPM politique kulu don a bila an dan ale y'a sen fa k'a y'o sigi sen kan a tun bɛ a sadi la donc a y'a sen fa ka bɔ yen yɔrɔ ni y'a ye kulu sigi ka i to kulu la kɔni o jɛlen tɛ a bɔra sadi la a y'a fɔ ne ye a bɔra sadi la awɔ ne a ko kun b'a kun bɛ ne la ne y'a wele a ko ma ko tiɲɛ don k'a bɔra sadi la lala ni kulu min filɛ sisan o bɛna k'a ka politique ko taabolo ye a gɛrɛ la fanga la sisan a faamuna yɔrɔ le challenger y'a ɲɛfɔ a ko di k'a fɔ ko Dr Shogel Kokala Mayiga Mali cɛmancɛ fanga ɲɛmɔgɔ ko a kɔni y'a sɛmɛntiya ka nɔgɔ bɔ a la pewu k'a fɔ ko Faransi ni Mali cɛ ɲɔgɔn faamuyabaliya ko a tɛna se ka kɛ furusa ye a bila an dan an bɛ furufuru ɲɔgɔn kan an bɛ dimi mais an ma segin ka wɛrɛ bila mais an bɛ tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye kosɛbɛ le Malien
malien a jira k'a fɔ ko faransi ye chiffon wele cogo min na nin ye tan ko kɔrɔ b'a jira k'a fɔ ko a mago bɛ mɔgɔ wɛrɛw la a bɛ se ka sinsin minnu kan farafina kɔnɔ ka se ka a ka ŋaniya dɔw sabati min bɛ tali kɛ an ka jamana lakanasoba min wele ko 14e arrondissement polisi kunda ko olu kɔni ye guinéen dɔw minɛ guinée ka denw ni musow don ko minnu kun bɛ dantɛmɛ wale caman kɛ k'u tɛgɛ da dɔw kan a bila dan min yɛrɛ fana bɛ tali kɛ coronavirus bana boloci hukumu kɔnɔna na fura min nana n'a wele ko vaccin d'essai solidarité a bila dan ko a jɔyɔrɔ yira kini fasiriba ka ɲɛfɔliw ye min bɛ tali kɛ faransi jamana ɲɛmɔgɔ ye laseli minnu kɛ ni kuma don minnu maa bɛ se k'a fɔ minnu ye maafiyali kumaw ye ko politiki tɔnw ka fara ɲɔgɔn kulu min wele ko ATIR olu kɔni ye a jira sa k'a fɔ ko u ma jɛni ninnu ye u ye kangari gɛlɛnw fana da a ko hukumu kɔnɔ a bila la sentinelle ale y'a jira k'a fɔ BPREM faso ko olu ye a ɲini k'a fɔ ko cɛmancɛ fanga waati min fɔra ko a ka to a cogo la ani k'a ɲini fana ko sariya ka damakɛɲɛ bɛɛ lajɛlen na a bila nan ko BHM yɔrɔ ale farala BHM tɛ tuguni BMS kan ko fara ɲɔgɔn kan n'o hukumu kɔnɔna na ko babaliba ye mana da BCEAO ɲɛ la ko ka ko ɲagami ko a tiɲɛ bɛ ɲini ka bɔ kɛnɛma bi a bila dan ayiwa an b'a kuncɛ ni kojugu ko muso 3 minnu ye nin ka gɛlɛn labila voleuse internationale kabako muso 3 zone do u ka zoyan ti da hali u ka jamana dɔrɔn ma kabako o ko tɛgɛ dara olu kan o ko kini yɛrɛ b'a la o san 62 de y'a bila na ale wane cɛ san 62 san 44 san 42 u saba muso dumuni tɛ dɛ musokɔrɔbaw don tiɲɛna mais ni muso bɛ don kɔ la a ka jugu ni cɛ ye dɛ m'o fɔ e bi dɛ o tiɲɛ ko tɛgɛ dara u kan a bila yen a tubarikala u ka boli sera dan na ko maramafɛn dɔw fana minɛna minnu ye kɛlɛ kɛ marifaw yɛrɛ ye ko minana zone dɔw ni binganikɛla dɔw bolo a bila dan tubarikala sɔgɔmada n'a kunnafoni teliw ye nin ye an b'a lajɛ an sera ka an ne kuma ɲɔgɔn cɛ tilegan fɛ a bila yen a ma mɛn ne dile k'a fɔ ko n ko Mali an bɛ région 19 de la ni hakili b'a la awɔ Bamakɔ b'a kɛ 20 ye dɔw ko an ka segin a kan pour que u k'u dɔn n ko problème t'a la an bɛ segin a kan an bɛ dɔ yɛrɛ fara a kan n ko waati min na an bɛ Modibo ka fanga la région 6 de tun bɛ yen an taara ka Musa fanga la o y'a kɛ région 7 ani district 1 an nana démocratie la o y'a kɛ région 9 ye segi sisan talen ɲɛ olu y'a kɛ 19 ye Modibo ka waati la Kayi Sikaso Segu Mopti Gao olu tun ye région ye Bamako ni Kulikoro tun ye région kelen de deuxième région c'était Bamako, il n'y a pas Kulikoro. Faut m'en reconnaître. En 1972, 23 février 72, Fama et Sharia Taouko, Bamako, en bas, beau, région là. En bas, qu'à Damadougouye, parce qu'elle est Fabaye, en bas, qu'elle est distribuée. Numéro 2, en bas, c'est Kulikoro. Si Kulikoro, qu'à Damadougouye, région, Bamako, qu'à Damadougouye. Voilà. Donc, il y a beaucoup de tigres qui ont beaucoup de choses. Comme on voit, Fabaye, Niama, Béa, institution Béa, et le district qui est capitalier. Kulikoro, un numéro flata, avec la région de Maman. Ils ont réorganisé maintenant. Bamako, capitale, 6 communes. Maintenant, Kulikoro, région avec 7 cercles. Ça, c'est en 72. Talani a fait tout. En 1977, c'est même le Moko. Ko koron fait que bon makelema de ko région de Gao ka bo kujugu ko anta tla fla la pour que mara ka seke sinsiwa donc ko o ya tla fla ko Gao ani Tumbutu bi ka dama région ye Gao fana bi ke région ye Gao mu ye 6e o ye numéro ta ka di Tombouctou ma wololena ko Gao bi ke wololena ça c'est en 1977. Samba fele kama kono doni bulon flan wati en 90 réunion dana Touareg nous bamanchu ko non disons
ko amma yarata ko bo auto yarata ma sa ko yarata am be fere ke am ba ke décentralisation aw yara be ke région yi am mara sigawma am bi ke ñu fa ma sa ko muruti donc le 8 août 91 ki dal fa no yo politique bo gawala duguni we gawo 30 guni al fa na kala de ma région tabarakalla tewa tala ñebe ba mo ci wulle duguni ko fo la ja ko mo sew ko bu yere mine yere de ko sa se bele kana yere mine 2006 antoro ko mo ko non ambatla ambi gawtla duguni ambi menaka ke région ambi Tombouctou tla duguni ambi to doni ke région Tombouctou to arabu bolo menaka bu to arabu bolo to doni arabu donc maintenant où est Todeni en 2016 où est Tombouctou Taoudeni en Imenaka créé au région où des régions temps et monde actuellement région temps pour les fonctionnaires ah nous administration nous fait bébé maintenant Kononto Bay région do gouverneur Bay mais fin t'aider Buguni Kita, Nara, Banyangara, Djoila, Nyoro, Kuchala, San, Douanza. Une des régions Kouraye. On appelle les régions non opérationnelles. Gouverneur Koni Noma. Ou Benigo gouverneur d'eau. Le gouverneur Siguro, Cercle ou commune ou beau comprendre parce que vous êtes division follow, mon bala follow, ou n'y a la follow. Donc, en beau comprendre. Donc, en réalité, sur le papier, il y a 19 régions. Dans la réalité, dans le fonctionnement tant ani Bamako marawulu tanebe ani Bamako ou le devi marala parce que chéri ani fembe de valendo gaba voilà to be ga yini ngake marabulo de voilà aw sabula marabulo nyamo suwandira nga aka baraka nyoni aka marabulo to ma dantike nuga musaka ma dantike folo nu umara yara boli yoro munga o fana ma dantike o danso donc mercredi don ni nana amba dafa tabarakalla gadi mo goma fo mo ka fam ambo chokomina kusoba mba foy Traoré jara intejité le flash d'information avec la rédaction de Clédou Info. Bien, 9h temps universel, on donne la parole à Nana Samake qui va nanayer le flash pour vous. Bienvenue. Merci Abdoulaye Andane, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce flash d'information. Les localités qui couvrent l'office du Niger souffrent en ce moment du terrorisme, notamment Nyonou et ses villages environnants qui se vident en masse et des milliers d'hectares de champs sont ainsi abandonnés pour des raisons d'attaque récurrentes, a affirmé un ressortissant de la localité. 4 ans et 8 mois, c'est le temps qu'elle a passé entre les mains de ses ravisseurs. Sœur Gloria, la Colombienne, se porte bien et vient d'être libérée. A été libérée donc ce samedi suite à une longue négociation entre les autorités maliennes et le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans liés à Al-Qaïda. Remise de matériel à la Direction générale de la protection civile du Mali. Elle vise à renforcer la capacité d'intervention des soldats du feu. Les équipements sont remis par le projet de renforcement de la résilience climatique au Mali Hydromet. Ils sont composés de 5 véhicules médicalisés et 5 drones. Actualité internationale à présent au Burkina Faso, la justice militaire ouvre ce lundi 11 octobre à Ouagadougou les procès de l'assassinat de Thomas Sankara, le leader de la révolution burkinabé qui avait pris le pouvoir en 1983. On se rappelle, a été tué avec 12 de ses collaborateurs le 15 octobre 1987, 34 ans après les faits. Ce procès peut enfin avoir lieu et les enjeux sont importants. D'abord, ce procès devra faire la lumière sur les événements du 15 octobre et déterminer notamment la chaîne de responsabilité. Alger exige de Paris le respect total de l'État algérien. Un éventuel retour de l'ambassadeur d'Algérie en France rappelé au début du mois à Alger après des propos critiques du président Emmanuel Macron est conditionné au respect total de l'État algérien par Paris, a déclaré hier dimanche le président algérien Abdelmadjid Tebboune. Des hommes armés ont écumé ce week-end des villages du territoire de Beni dans le nord-est de la RDC où une source locale parle d'au moins 8 morts. Dans la nuit de vendredi à samedi 9 octobre, ces hommes armés ont attaqué les villages de Mbingi et Mapasana à environ 25 km à l'ouest du chef-lieu
Oisha. Selon le président de la société civile du territoire, 4 personnes y ont été tuées, 7 motos et plusieurs maisons incendiées. Plusieurs personnes ont également été enlevées. Hier dans l'après-midi, ces hommes armés sont allés non loin de là à Mateke Lambi et Mabouo, où au moins 4 personnes ont également été tuées et plusieurs autres disparues. C'est tout pour ce flash d'information. Présentation Nana Samake, mise en onde Abdoulaye Andan Djitey. Merci de l'avoir suivi et bonne journée de lundi à toutes et à tous. Aw tulo garisɛgɛ kɛra kunnafoni la kumaba minnu ye maliweb.net sanfɛla la o de ye nin ye ni ala ma an ka jɔnya jɔn an na a kan an bɛɛ kunnafoni wɛrɛw kɛnɛ kan.